Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom my brother and sister. Puji Tuhan saudara-saudaraku, pada pagi hari ini Praise the Lord, in this morning kita dalam ibadah minggu sekaligus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. we are in the Sunday morning worship and also we celebrate the rise of Jesus. Saudara-saudaraku, setiap memperingati hari besar tertentu, My brother and sister, when we celebrate some occasion day, kita akan diingatkan peristiwa yang terjadi di masa yang lalu, we will be reminded by the event in the past, sehingga kita dapat memahami makna dari peristiwa itu, so we could understand the meaning of the events, dan kemudian kita menerapkan dalam kehidupan kita di masa kini. and then we apply it in our life now. Demikian juga saudara-saudaraku, pada hari kenaikan As is it in the Jesus ascension, kita akan melihat ayat firman Tuhan yang merupakan dasar atau yang menunjukkan peristiwa itu. we would like to see the first from the Word of God who show the event. Nah, saudara-saudaraku, saya akan memilih satu ayat menjadi teks utama kita pada pagi hari ini. My brother and sister, I will choose one verse that will become the best of the all text in this morning. Saya berharap saudaraku, Tuhan berkati kita sehingga kita dapat memahami makna dari peristiwa itu, I hope God will bless us and we could understand the meaning of the event. dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita mengiringi akan Tuhan. We apply it in our life and God always lead us. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu duduk di atas tahta kemuliaannya. The title of this today worship preach is Sit in His Glory. Sekali lagi saya mengulangi judul firman Tuhan yaitu duduk di atas tahta kemuliaannya. One more time, I said the title is Sit on His Glory of Throne. Mari kita sama-sama membacakannya, baik saudara-saudara sekalian yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Markus 16 ayat 19. Let's read it together for the people who are in watch this online or in here. Mark 16:19. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. So then when the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. Nah, saudara-saudaraku, selain di kitab Markus 16 dan ayat 19 ini, My brother and sister, besides the verse in Mark 16:19, kenaikan Yesus ke surga juga dicatat oleh Lukas. the ascension of Jesus also noted by Luke. Baik di kitab Lukas 24 ayat 51 maupun catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. By the book of Luke in 24:15, even in the Acts 1 and 19. Injil Matius dan Yohanes tidak mencatat tentang peristiwa kenaikan tersebut. The book of Matthew and John doesn't show the rise of the Jesus. Walaupun kalau kita baca di pasal terakhir kitab tersebut, Even we read at the end of the book, secara tersirat kita akan mengetahui akan ada kepergian Yesus meninggalkan murid-muridnya. it is stated that Jesus will leave his disciples. Nah, saudara-saudaraku, kita kembali kepada teks dalam Markus 16 ayat 19 ini. Brother and sister, we get into the Mark 16:19. Di sini ada kata yang menarik untuk kita pelajari, yaitu kata duduk. There's a word that it's very interesting for us to learn. It is sit. Saudara-saudaraku, naik adalah prosesnya, tetapi duduk adalah hasil dari proses tersebut. Brother and sister, what's taken is the process and sit is the result of the process. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya tindakan duduk ini, saudara-saudara. From here we can see how important is the action of sit in here. Saudara-saudaraku, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan secara singkat tentang Tritunggal. My brother and sister, I would like to explain shortly about Trinity. Ini berkaitan juga dengan tugas, dengan kata duduk yang baru saja kita lihat, saudara-saudara. It's related to the duty or task with the word of sit when we read just now. Allah kita adalah Allah yang esa, Our Lord is the only Lord, Allah yang satu adanya, only one, namun dia memiliki 3 pribadi. but he has 3 individuals.
Dan tiga pribadi ini menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda. And these three spirits got different tasks and functions. Nah, karena itu kita bisa melihat di sini, saudaraku, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. That's why we see here Jesus sit in the right hand of the God. Ini berkaitan dengan tugas atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. It's related to the task or what did Jesus do. Nah, karena itu saudaraku, mari kita lihat tiga makna kata duduk. Okay, my brother and sister, let's see what's the meaning of sit in here. Ini merupakan pengertian This is, dari gambaran duduk yang dikatakan oleh Markus 16 ayat 19. this is the perspective of what is called sit in the Mark 16:19. Pengertian duduk yang pertama yaitu Yesus sudah menyelesaikan tugas. The first, the meaning is Jesus has done his task. Kalau kita sudah selesai melakukan tugas, kita mungkin beristirahat, kita duduk atau berbaring. If we have done our tasks or duties, we should be take a rest or we lay down or we sit. Saudara-saudaraku, bukan berarti Yesus beristirahat dan tidak bekerja lagi. My brother and sister, that it doesn't mean that Jesus had off or he didn't do anything at all. Pengertian ini dilihat dari sudut pandang pekerjaan Yesus yang sudah selesai. This is the meaning of what Jesus had done before. Apa yang sudah selesai, saudara-saudara? What has finished, my brother and sister? Tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia. His task to save the human. Tugasnya untuk mati menebus dosa manusia. His task to redeem our sin. Dan pekerjaan itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. And the task has been done on the cross. Dan salah satu kalimat dari 7 perkataan Yesus menjelang kematian yaitu kata sudah selesai. One of the sentence that Jesus said in the 7 sentence that he said to his death is it has done. Nah, saudara-saudaraku, dari pengertian ini kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita. My brother and sister, from this meaning we can apply it in our life. Apa yang harus kita lakukan adalah beriman kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. What should we do that we have a faith for what Jesus had done for our life? Keselamatan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Savior has been done by Jesus. Kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu untuk kita dapat diselamatkan. We don't have to do anything to be saved. Yang harus kita lakukan adalah percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. What we need to do is we need to trust Him as our Savior and Lord. Maka pekerjaan yang sudah selesai itu akan menjadi milik kita, yaitu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. So the task which has been done by Jesus will be ours, where is our has been saved. Ada begitu banyak orang-orang di muka bumi ini, saudara-saudara, There are a lot of people in this world, my brother and sister. yang melakukan sesuatu agar mereka dapat diselamatkan. They did a lot of things. They do a lot of things in order they could be saved. Mereka melakukan kebajikan, mereka melakukan tindakan A, tindakan B untuk mereka dapat diselamatkan. They did a good deed. They do a lot of things, A, B, C, so they could be saved. Tetapi saya mau katakan, keselamatan hanya didapat kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. But I would like to say the Savior is only owned by us if we believe in Jesus. Dan selanjutnya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, As for the one who has been saved, kita harus melakukan tindakan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. we should do action as a people who has been saved. Tindakan apa saja? Yaitu meneladani apa yang Tuhan lakukan. What is the action? We should follow what God has done for us. Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi teladan, dan lain sebagainya. Become the person who testify and become blessing for others and so on. Tetapi keselamatan itu hanya dapat kita terima jikalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. We only can be saved if we trust with our faith as Jesus is our Savior. Dan inilah makna dari kata duduk. Yesus sudah menyelesaikan tugas. So this is the meaning of sit. Jesus had done his task. Nah, yang kedua, saudaraku, pengertian duduk yang kedua yaitu Yesus menjadi pengantara. And the second meaning of the sit is Jesus is a messenger. Saudara-saudaraku, dilihat dari posisi atau tempat Yesus berada. My brother and sister, when we see where is the Jesus now at the moment, Yesus berada di sisi penguasa alam semesta. Jesus is at beside of the Lord of the universe. Ibrani 7 ayat 25 katakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah,
sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. In Hebrews 7:25 said, therefore he is able to save forever, completely, those who come to God through him, since he always lived to intercede and intervene on their behalf with God. Nah, saudara-saudaraku, pengantara di sini dalam hubungan dengan keselamatan dan pengampunan dosa. My brother and sister, the messenger is the meaning of forgiveness of the sin. Hanya Yesus yang menjadi pengantara untuk kita dapat diselamatkan atau menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Only by Jesus as the messenger we could accept the forgiveness from the God. Dan ada begitu banyak ayat lain yang saya tidak cantumkan di sini, saudara-saudaraku. And there are a lot of verses that I didn't put it in here, my brother and sister. Namun satu hal yang harus kita yakini, Yesus adalah pengantara. That one thing we should believe, that Jesus is the messenger. Satu ayat lagi, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. One more verse, John 14:12 till 14. Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. I assure you and most solemnly say to you, anyone who believes in me, and he will do even greater things than this, because I'm going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, this I will do, so that the Father may be glorified and celebrated in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Nah, saudara-saudaraku, pengantara di sini dalam hubungan dengan doa, saudara. My brother and sisters, the messenger is related to the prayer. Kita percaya Yesus sebagai pengantara, doa kita dapat sampai kepada Bapa di surga. We believe Jesus as messenger, our prayer will be received by the God in the heaven. Kalau di perjanjian lama orang Israel meminta sesuatu melalui para nabi, In the Old Testament, the Israel asked something from their prophet atau para imam, saudara-saudara. or their elders. Tetapi saat ini kita dapat langsung ke surga di dalam nama Tuhan Yesus. But right now we could say or we pray something in the name of Jesus. Karena itu kita harus memancarkan doa kita selalu beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus. That's why if we will say in our prayer, we always say in the name of Jesus. Karena itu kita percaya doa kita telah sampai ke surga. Because we believe that our prayer has been sent to God. Karena itu kita percaya bahwa Bapa di surga akan mendengar doa kita. Because we believe our Father in heaven listen to our prayer. Bukan karena siapa kita, tetapi karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Not because of who are we, but it's because the redemption that the Jesus did for us. Nah, saudara-saudaraku, pengertian duduk yang ketiga, saudara-saudaraku, The meaning of sit in the third, yaitu Yesus memiliki otoritas tertinggi. Jesus has the highest authority. Di sebelah kanan menyatakan bahwa dia adalah tangan kanan, saudara. At the right, that means he is the right hand. Yesus duduk di sebelah kanan Allah berarti kepadanya sudah diberikan kuasa atas segala sesuatu. Jesus sit on the right, that means he has been given all the power of everything. Kepada Yesus sudah didelegasikan otoritas atas alam semesta ini. Jesus has been delegated the authority of the universe. Mari kita lihat ayat ini, saudaraku, Efesus 1 ayat 19 sampai 23. Let's see this verse, Ephesians 1, 19 till 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. I will read for all of you. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. In Ephesians 1, 19 till 23 said, and what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in us who believe, these are in accordance with the working of his mighty strength,
which he produced in Christ, and when he raised him from the dead, and he seated him at his own right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only in this age and world, but also in the one to come. And he put all things in subjection under Christ's feet, and appointed him as head over all things in the church, which is his body, the fullness of him who fills and completes all things in all. Saudara-saudaraku, Yesus memiliki otoritas yang tertinggi. My brother and sister, Jesus had the highest authority. Segala sesuatu ada dalam kendalinya. All under his control, Termasuk dalam situasi kondisi akhir-akhir ini, saudaraku. including to this recently situation. Percaya atau tidak, tetapi Tuhan memegang kendali, saudara. Believe it or not, God always under control. Kita harus tahu memang ada ketetapan Tuhan, tetapi ada juga yang Tuhan izinkan. We should know what God has stated, but we should know what God has permitted. Saya tidak percaya bahwa Tuhan bekerja sama dengan COVID-19 untuk menghukum dunia. I don't believe God working together with COVID-19 to punish this world. Karena Tuhan tidak bekerja dengan sesuatu yang jahat. Because God doesn't work together with the evil. Tetapi Tuhan izinkan ini untuk menyadarkan dunia ini. But God let this happen to make this world realize. Karena begitu banyak situasi dan kondisi menyadarkan kita akan sesuatu. Because a lot of situation and condition remind us of something. Terkadang Tuhan izinkan sebuah peristiwa untuk menegur atau mengkoreksi setiap kita. Sometimes God let something happen to let us know something it's wrong. Tapi yang pasti, saudaraku, segala sesuatu ada dalam kendalinya. But the fact that everything is under His control. Apakah Tuhan tetapkan atau apakah Tuhan izinkan, segala sesuatu ada dalam kendalinya. Whether God has stated this or under His permit, God always has this under control. Jika Tuhan mau COVID-19 ini berhenti saat ini juga, Tuhan akan dapat melakukannya. If God want this situation of COVID-19 end, He could do it at the moment. Kenapa COVID-19 masih terjadi? Karena masih Tuhan izinkan sampai pada saat ini. Why COVID-19 still happening? Because God let it happen. Karena itu teruslah belajar dalam masa-masa ini apa makna yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. And we should learn in this time what should we apply in our life. Adakah sesuatu yang harus dikoreksi dalam hidup kita? Is there something we should correct in our life? Adakah sesuatu yang harus diubah dalam hidup kita? Is there something we should change in our life? Termasuk kepada gereja-gerejanya. Including to His church. Saudara-saudaraku, Yesus memegang otoritas tertinggi. My brother and sister, Jesus had the highest authority. Ini adalah makna ketiga dari kata duduk. This is the third meaning of sit. Namun saudara-saudaraku, kita harus sadar juga, saudara. However, my brother and sister, we should realize Duduk berarti juga sementara. sits only for temporary. Tuhan Yesus masih akan datang kembali. Lord Jesus will come again. Dan sebelum dia datang, And before He comes, dia mau banyak orang akan diselamatkan. He wants a lot of people who will be saved. Ada tugas lanjutan yang diberikan, saudaraku. There is a task or duties that have been given. Dan hal itu bukan dilakukan oleh Yesus, That is not done by Jesus, tetapi oleh kita, murid-muridnya, dengan pertolongan Roh Kudus. but by us, His disciple, by the help of Holy Spirit. Pekerjaan penebusan memang sudah selesai. The work of redemption has been done. Karya keselamatan sudah diselesaikan di kayu salib. The Savior has been finished on the cross. Semua sudah tuntas. All has been done. Namun berita ini harus disampaikan kepada umat manusia. But this news should be sent to the human. Agar manusia dari generasi ke generasi tahu tentang berita ini. For the human from generation to generation knows about this news. Kisah para rasul menceritakan tentang para murid-murid yang diurapi oleh Roh Kudus memberitakan tentang berita keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. In the book of Acts, the disciple of Jesus, they were anointed when they sent the news to all over the world. Dan ada banyak orang-orang yang diselamatkan, saudara. And a lot of people have been saved. Kita juga adalah murid-murid Tuhan.
We are also His disciples. Tugas ini juga diberikan kepada setiap kita. This task also been given to us. Hendaklah kita sadar, saudara-saudara. We should realize Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jesus sit on the right hand of God. Bukan berarti kita harus duduk juga tidak melakukan sesuatu. It doesn't mean that we should sit and didn't do. Seperti perumpamaan talenta. Ada hamba yang diberikan talenta, saudara-saudara. As for the talents, Ada dua hamba yang menjalankan talenta tersebut. there are two servants doing this talents. Tetapi ada hambanya yang menanam talenta itu di tanah. But there is his servant who put the talent onto the soil. Saudara-saudaraku, talenta juga berbicara bukan hanya tentang karunia, kelebihan-kelebihan kita. The talent also not only talk about our greatness or our advantages, Tetapi kesempatan kita sebagai orang percaya, saudara. but our chance as the believer. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memberitakan tentang keselamatan di dalam nama Yesus. The chance that God given to us that we could say we can deliver the word of Jesus. Sudahkah saudara memberitakan tentang Tuhan? Has brother and sister spread the news of God? Sudahkah saudara bersaksi tentang Tuhan? Has brother and sister testify about God? Atau saudara selama ini hanya duduk tidak melakukan sesuatu? Or brother and sister only sit and don't do anything? Saudara-saudaraku, hari kenaikan ini kembali mengingatkan kita akan tugas ini, saudara. My brother and sister, the day of ascension remind us this task. Namun untuk menjadi saksi, kita perlu kuasa. However, to testify, we need power. Kita perlu kuasa Roh Kudus. We need the power of Holy Spirit. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. In the 8th verse 8 said, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the innermost part of the world. Inilah yang harus kita lakukan menjelang hari Pentakosta, saudara. This is what should have been done. Kita merindukan kuasa Roh Kudus turun. We eager for the Holy Spirit. Kita rindukan kita dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. We miss by baptized by the Holy Spirit. Sehingga Roh Kudus akan memberikan kita keberanian dan kata-kata hikmat untuk memberitakan tentang Tuhan. And so Holy Spirit will give us power, strength, courage to tell about the God word. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi menjadi orang Kristen yang aktif untuk memberitakan Injil. So we're not becoming the passive Christian, but become active to spread the word of God. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang pasif untuk memberitakan Injil, kita seperti hamba yang menanam talenta di dalam tanah. If we are passive Christian, we are such like the servant who put the talent into the soil. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjelang hari Pentakosta, buka hati kepada Tuhan. My brother and sister, regarding to the day of the Pentecost, we should open our heart. Agar kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudusnya. So we could be filled by the Holy Spirit. Ayat terakhir, saudara-saudaraku. The last Matius verse. 25 ayat 31 katakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. The last verse, my brother and sister, Matthew 25:31. But when the Son of Man come in his glory and majesty, and all the angels with him, and he will sit on the throne of his glory. Saudaraku, dalam bahasa Inggris kata bersemayam digunakan kata sit, atau yang artinya juga duduk, saudara. My brother and sister, in English, sit, or in Indonesian is mayam. Pada saat Tuhan datang, pada saat terakhir nanti, saudaraku, When the gods came in the end, my brother and sister, dia akan duduk di atas tahta kemuliaan. he will sit on the throne of his glory. Percayalah, suatu hari itu akan tiba, saudaraku. Believe that day will come, my brother and sister. Duduk berarti sementara. Sit, that means temporary. Tuhan akan datang kembali. God will come again. Sebelum dia datang, ada tugas yang harus kita lakukan. Before he come, there is task we do. Untuk melakukan tugas itu, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. To do the task, we need the fulfillment of the Holy Spirit. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, saudaraku, So all of this word of God, ada 3 makna kata duduk. there are 3 meaning of sit. Yesus sudah menyelesaikan tugas. Jesus has finished his task. Yesus menjadi pengantara. Jesus is the messenger. Yesus memiliki otoritas tertinggi. Jesus has the highest authority. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Let's bow our head.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Our Father in heaven, in the kami name of mengucap Jesus, syukur Tuhan untuk pagi hari ini. we are very grateful and give thanks to you. Kami sudah belajar dari firman-Mu, We have learned from your word, dari peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. from the event ascension of God to the heaven. Kami sudah memahami makna dari tindakan duduk yang Engkau lakukan, We have understood the meaning of sit that you do, di mana Engkau itu menunjukkan bahwa Engkau sudah menyelesaikan tugas. which is telling us that you have done the task. Tugas untuk menyelamatkan dan menebus dosa kami. The task to redeem our sin. Dan itu juga bermakna bahwa Engkau adalah pengantara. That means also that you are messenger. Bukan hanya pengantara akan keselamatan, tetapi pengantara di dalam doa kami. Not only for the Savior, but only in our prayer. Karena itu kami boleh percaya, boleh yakin doa kami akan sampai kepada Bapa. And so that we could believe that all our prayer will be sent to our Father Dan dijawab oleh Bapa. and reply by our Father. Karena Tuhan tidak melihat siapa kami, tetapi melihat Yesus yang menjadi pengantara. Because God doesn't see who are we, but He sees God, the Jesus as messenger. Kemudian makna duduk yang ketiga, kami tahu Tuhan bahwa Yesus memiliki otoritas tertinggi. And the meaning of the third, which is the meaning of the seat, is Jesus has the highest authority. Engkau memegang kendali atas segala sesuatu. You hold the under control for everything. Apa yang terjadi dalam situasi akhir-akhir ini, itu atas seizin Tuhan. What happened in the recent situation is all by your permit. Karena itu kami mau terus berdoa dan berserah kepada Tuhan. That's why we will always want to pray and let it to you. Bergantung kepada Tuhan. Depend on you. Sehingga Tuhan akan membentengi dan melindungi kami. So God will protect us. Dan kami tahu Tuhan Yesus, And we know, Lord Jesus, duduk juga berarti sementara. sit only temporary. Engkau akan datang kembali. You will come again. Dan sebelum engkau datang ke dalam dunia ini, Before you come to this world, kami sadar Tuhan ada tugas yang harus kami lakukan. we realize there is task we should do Untuk memberitakan keselamatan di dalam nama Tuhan. to tell the word of God. Agar banyak orang yang diselamatkan. So will be a lot of people will be saved. Dan kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk hal itu Tuhan. And we need your Holy Spirit to, Karena kami percaya jika Roh Kudus turun ke atas kami, because we believe when the Holy Spirit come upon us, kami memiliki kuasa menjadi saksi Tuhan. we will have the power to be your witness. Karena itu ya Bapa, Because of that, my Father, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. fulfill us with your Holy Spirit. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Anoint us with your Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, kami siap we are ready. menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Wait for your come to this world for second time. Terima kasih Tuhan. Thanks, Lord. Di dalam nama Yesus, In the name of Jesus, kami berdoa we have prayed dan mengucap syukur. and grateful. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Amin.